dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama untuk minggu yang ke-11 Okey, jadi insya-Allah kita akan sambung dengan Fikris in shareholding pada hari ini. Kemudian kalau sempat kita akan buat satu soalan soalan tutorial. Okey, so saya akan kongsikan untuk contoh yang ketiga. Okey, jadi contoh yang ketiga adalah from subsidiary to associate. Okay, from subsidiary to associate. Jadi from subsidiary to associate ni adalah daripada example example 6, surat 636. Okay, example 6, page 656. Okey, jadi boleh tengok example tu dalam WhatsApp Okey. Given below are the statement of financial position and statement of comprehensive income of H&A. Kemudian kita ada dua statement of financial position. Kita tengok ordinary share of A 200,000, retained profit of A 1st January 60,000, profit for the year 40,000. And then investment in A 250,000. Next, statement of profit or loss for the year ended 31st December X9.
Additionally, okay. Revenue masing-masing. Revenue A 200,000, expenses 140,000, profit before tax 60,000, taxation 20,000, and profit after tax 40,000. Additional information: Ash acquired 160,000 ordinary shares of A on 1st January Expo when the retained profit of A was 30,000. Then on consolidation remain unimpaired. On 1st July X9, Ash disposed of, 1st July is current year, in the middle of the year, Ash disposed of 50% of its holding in A for 280,000. The proceeds have not been received and Ash has not recorded this transaction yet. Ash has lost control of A but is able to appoint 2 directors to the board of A. The fair value of 1 ordinary share of A on 1st July X9 was RM3.40. Discuss the accounting treatment, calculate the gain or loss, and prepare consolidated financial statement. So that is the question. Okay, that is the question. Okay, let us discuss. Let us discuss the way on how to answer this question. Okay, so as a simple analysis, okay, we can see from here that Ash acquired A 80%, and the date is 1st January 2000 X4 at a cost of 250,000, and then Ash disposed of 50% of its holding. It means 50% of 80%. It is 40%. So now it is becoming an investor and the subsidiary becoming an associate on 1st January 20X9 in the middle of the year, and the sales proceed is 280,000. Okay, so what we are going to do? Okay, what we are going to do? We are also given an information that fair value of shares on disposal date is RM3.40. Ya, RM3.40. So kita tahu harga saham dia RM3.40. Kemudian kita tahu juga proceed dia RM2.80. Sorry, 280,000. Okay, so first thing, we are going to record the goodwill. We are going to calculate the goodwill on the date of acquisition, that is on 1st January 20 X4. Jadi bila kita buat kita buat consolidated financial statement, kita akan sentiasa calculate goodwill sama ada subsidiary tadi masih wujud ataupun tak wujud. Okay, jadi kalau katakan wujud, kita nak tengok because we want to record the goodwill. Kalau subsidiary tak wujud, kita tengok kenapa dia tak wujud. Adakah because of it becomes a simple investment, it become an associate, ataupun it become a smaller percentage of subsidiary. Okay, so on 1st January X4, we calculate the goodwill for A. Consideration transferred is 250. Okay, and then we calculate the fair value of net asset on that date. That is comprised of share capital 200,000 and retained earning 30,000. We have 2 items only. So these 2 items total together 230,000. Okay, from this 230,000 we calculate our non-controlling interest as usual. Okay, 230,000 times 20% equal to 46. Okay, equal to 46. Next. So, 250,000 plus 46 equal to 296,000, and this amount is known as fair value of investment. Then we compare this amount with fair value of net asset, 230,000. So we get a goodwill of 66,000. Okay, I believe you don't have any problem with this.
Okay, and then now we are going to calculate the disposal of shares, whether we get the gain or loss on disposal. Okay, whether we get the gain or loss on disposal. Okay, remember that we have disposed, okay, 50% of our investment. Our investment is 80%. Now we dispose 50% of 80%. That is 40%. Yeah, 40%. Okay. Now, disposal of shares on 1st July 2009. Okay. So we have to put here the proceeds. $280,000, and we have to add the remaining fair value of remaining shares. Yeah, fair value of remaining shares. The fair value of remaining shares is based on RM3.40. So how much is the remaining? On 1st January X4, we acquire 80%. 80% of 200,000. So it is 160,000. Yeah, 40% of 200,000 is 160,000. So when we dispose 40%, it means we dispose 80,000. We dispose 80,000. So what is the balance? The balance is another 80,000. Jadi 80,000 ni kita kali dengan RM3.40. Sebab apa? Sebabnya adalah on 1st July, ya, on 1st July X9 ni, harga saham A adalah RM3.40. Jadi sama ada straight kita kali 80,000 dengan RM3.40 ataupun 0.4 kali dengan 200 kali dengan RM3.40. So kita dapat 272. So daripada sini pun kita dah tahu kita dapat gain lah, ya, sebab kita jual kita punya saham sebanyak 40% tu melebihi harga pasaran. Harga pasaran 272 saja. Kita dapat 280. Ya, kat sini pun dah dapat untung sebanyak 8,000. Okey. So, kita totalkan, okey, yang dijual 280 dengan baki yang tidak dijual 272, total dia adalah 552. Okey, 552. Jadi kenapa kita letak dua-dua ni? Yang dijual dan juga yang belum dijual. Kenapa kita kena letak yang dah dijual dengan yang belum dijual? Sebab kita nak tahu keuntungan keseluruhan. Keuntungan keseluruhan. Sebab dulu beli sama-sama. Kita beli ni 80% kita beli sama-sama. Jadi bila nak kira keuntungan, kita kena campurlah sama-sama. Okay, so 552. Kemudian kita compare dengan fair value of net asset on 1st July. Berapa amount dia? Share capital maintain at 200,000. Retained earning is 80,000. Ya, retained earning 80,000. Macam mana dapat 80,000 ni? Opening balance 60,000. Current year up to 30th June, ya, sebanyak 20,000. Dan totalnya 280,000 kali dengan 80%. Ya, kali dengan 80%, dia jadi 224,000. Ya, 224,000. So 552 compare with, ya, 224,000, we get a preliminary gain of 328. The preliminary gain. Okay, and then we have to check what is the balance of goodwill. Because we have lost control, okay, when we dispose some of the shares and we lost control, we need to dispose of also the balance of goodwill. So the balance of goodwill remaining is 66 tadi. Tak ada impairment kan? 66. So 328 tolak 66 sama dengan 262. Ini adalah gain on disposal of subsidiary. The real gain on disposal, 262. Dan 262 ni akan masuk dalam statement of profit or loss. Ya, akan masuk dalam statement of profit or loss. Sebab apa? Sebab ini adalah jualan. Kita dah jual subsidiary kita, tak ada dah subsidiary. Subsidiary ni dah jadi associate. Okey. Kemudian kita tengok kolom di sebelah ni.
Kolom di sebelah ada NCI 56. NCI 56. Apa maksudnya NCI 56? Okey, 224,000 ni adalah 80%. 56 ni adalah 20%. 56 ni 20%. Jadi sekarang ni, sekarang ni 56 ni sebenarnya adalah reduction in non-controlling interest. Reduction in non-controlling interest. Nanti kita akan tengok non-controlling interest kita akan jadi kosong. Sebab bila tak ada subsidiary, tak adalah non-controlling interest. Jadi bukan bila kita dah tak ada subsidiary, non-controlling interest akan menjadi 60% ke, akan menjadi lebih besar lagi, tidak. Okey, maknanya mungkin pada ketika itu non-controlling interest tak sampai apa non-controlling. So, perkara penting yang kita kena faham kat sini, bila kita jual sebahagian daripada saham dalam subsidiary, kemudian subsidiary tadi menjadi associate, maka kita kena buat macam ni, iaitu proceeds plus the balance. Barulah kita calculate dia punya gain ataupun loss on disposal. Right? So, kita pergi pada yang seterusnya, analysis of financial statement. Analysis of financial statement brought down, kita ada angka on the date of acquisition, the NCI is 46. Okay. Kemudian kita analyse A, retained earning brought down 60, retained earning on the date of acquisition 30, the balance of retained earning brought down is 30. And the percentage is 80%. 30 times 80% is 24, goes to GRE, and 20% goes to NCI, 6,000. What about Ash? Ash has a retained profit brought down of 50, and this 50, 50 ni kita bawa masuk terus ke dalam group retained earning. So, group retained earning at the beginning of the year is 74, and the non-controlling interest at the beginning of the year is 52. Okay, analysis carried down. Okay, analysis carried down. Kita tengok on the date of acquisition kita ada A kat sini 46. Kemudian during the year ni kita ada disposal of A, so 56. Jadi saya dah sebut tadi, when we calculate the goodwill just now, okay, we need to calculate also the non-controlling interest, reduction in non-controlling interest of 56 kat sini. And then we analyse the profit of A. Profit of A ni sampai kepada bulan 6 sahaja. Sampai kepada bulan 6 sahaja sebagai subsidiary sampai bulan 6. Bermula 1 hari bulan Julai dia jadi associate. Okay, so retain brought down 60 plus DOA 30 plus current year 20. Total 50. 50 ni masih kali dengan 80% dan 20%. Okay. Kemudian Ash pula. Ash. So Ash, retain profit brought down 50, current year 50. Gain on disposal tadi. Gain on disposal of subsidiary 262 dan share of profit of associate 8. Macam mana dapat share of profit associate ni? Okay. Share of profit of associate ni dapat daripada profit for the current year of A, iaitu 40 kali dengan 6/12 kali dengan percentage yang baru kali 40%. Dapatlah 8,000. Okey. So 50 campur 50 campur 262 campur 8, 370. Okay, sekarang ni kita punya kita punya group retain earning 410 dan NCI kita adalah kosong. Sebab apa NCI kosong? Sebab kita tak ada subsidiary. Right. Seterusnya kita tengok profit or loss. Statement of profit or loss. Ingat revenue kita adalah revenue of the parent untuk full year dan subsidiary half year.
Kenapa half year? Kenapa subsidiary half year saja? Sebab apa subsidiary half year? Sebab dia dah dispose. Yes, sebab saya dah dispose pada 1 hari bulan Julai. Okay. So at least ada satu jawapan daripada awak. Okay, ada at least seorang telah memahami. Tapi yang lain pun faham juga sebenarnya. Okay. Begitu juga dengan expenses pun. Parent full year dan subsidiary half year. Okay. Dan kita ada gain on sale of subsidiary. Sale of shares of subsidiary 262 tadi. Kita masuk dalam SOPL. Jangan lupa kita ada share of profit of associate. Jadi investment yang kita jual tadi tu okay, share of profit of associate sebanyak 8,000. Next. Kita ada profit. Kita ada profit before tax, kemudian taxation pun ingat taxation adalah full year for the parent and half year for the subsidiary. Kemudian kita dapat profit after tax. Okay, profit after tax ni kita kena allocate lah kepada non-control interest. Walaupun non-control interest sekarang ni dah tak ada. Tetapi non-control interest ni wujud pada 1 Januari sampai 30 Jun. So adalah bagian dia. Okay. Profit for 6 months. 20 times 20% equal to 4,000. So 4,000 kita tolak daripada 340. Bakinya 336 kita beri kepada parent. Next. Statement of changes in equity. From the analysis of financial statement brought down and carried down, we can see the balance brought down GRE 74, NCI 52. Kemudian during the year ada disposal disposal of subsidiary. Kita ada reduction in NCI of 56. Okay. At the same time, kita ada profit after tax for the year yang kita baru calculate tadi, 4,000. So, 52 tolak 56 campur 4 sama dengan kosong. Jadi jawapan NCI ni mesti kosong. Kalau tak kosong kat sini, salah. Okay. Kemudian, untuk profit after tax for the year untuk group tambah 336 dan pada akhir tahun balance carried down is 410. Dan last sekali kita punya statement of financial position. Statement of financial position hanyalah untuk asset of parent only. Under asset parent only 750, investment in associate sekarang. Investment in associate kita ada 280. Dalam soalan tu 250 dalam soalan 250, tetapi selepas adjust begitu dan begini kita dapatlah kita punya investment in associate sebanyak 280. Sebenarnya macam mana kita dapat 280 ni? Macam mana kita dapat 280? 280 ni tadi adalah berdasarkan kepada ni calculation ni investment in associate. Okay, cost of investment yang baru, fair value. Kita gunakan fair value on the date of disposal. Pada 1 Julai, fair value of shares. Fair value of shares untuk yang 80,000 tu adalah 272 campur dengan share of profit for the current year 8. Jadi dapatlah 280. Jadi kemudian kita ada receivable 280 juga. 280 sebab kita belum terima lagi duit tu. Kemudian ordinary share of parent 800, return earning 410, dan control interest tak ada baki dan liabilities 100. Okey. Jadi kalau ingat awak punya test malam kita cover increase in shareholding Dalam test tu nanti decrease in shareholding.
Test 2 tu minggu depan. Bukan minggu ni lah, minggu depan. Minggu depan hari yang sama, test 2. Kita ada decrease in shareholding. Jadi of course lah ada benda-benda ni semua dalam tu. Jadi simpan baik-baik nota yang dibagi ni. Sebab apa? Sebab you akan gunakan apabila you dalam test nanti. Okey, ada apa-apa soalan tentang subsidiary to associate? Apa beza subsidiary kepada associate dengan subsidiary kepada subsidiary? Okey. Kalau kita tengok subsidiary kepada subsidiary, bila kita calculate dia punya disposal kita tengok proceed saja. Proceed from disposal. Okey. Kemudian subsidiary to nil pun begitu juga. Okey. Kita terus tengok proceed. Subsidiary to subsidiary pun proceed. Tapi subsidiary to associate dengan subsidiary to okey. Tak ada soalan untuk associate, kita pergi pada simple teruslah. So simple ni kita gunakan example 7. Sir, Ya. boleh ulang semula tak apa perbezaan tu tadi sebab tadi tersekat. Oh, tersekat suara saya. Okey, perbezaan di antara sekarang ni tadi kita dah discuss subsidiary to associate. Untuk subsidiary to associate, kita punya gain on disposal. Gain on disposal kita gabungkan di antara yang kita jual dengan baki belum terjual. Sini ini. Ada highlight kat sini. Ini saya highlightkan warna apa warna kelabu, pakai warna kuning ni. Okey. Kita lihat kat sini. Okey. Disposal of shares in subsidiary ni kita akan gabungkan proceeds dan juga remaining. Proceeds dan remaining. Manakala dalam subsidiary to subsidiary kita cuma ada sale proceeds saja. Remaining tak payah letak. Remaining tak payah letak. Begitu juga dengan subsidiary to nil, kita letakkan sales proceeds saja. Jadi remaining memang tak ada remaining lah. Okey, jadi itulah perbezaan di antara subsidiary to associate dengan subsidiary to subsidiary dan subsidiary to nil. Okey. Kemudian saya ada juga sentuh tadi tentang test 2 Test 1 kita cover increase in shareholding. Test 1 semalam. Kemudian test 2 kita akan cover decrease in shareholding. Okey. So kita masuk pula pada example yang keempat di sini. Ini adalah example 8 subsidiary to simple. Example 8. Subsidiary to simple ni example example 7. Example 7 bukan example 8. Example 8, muka surat 640. Okey, kita ambil gambar sekejap.
Okey. Jadi soalan 7 ni, soalan 7 sebenarnya dia soalan sama ya. Soalan ni sama dengan soalan yang tadi. Jawab. Okey. Jadi soalan 7, example 7 ni dia sebenarnya soalan dia sama dengan example 6. Cuma beza dia, the fact ada stem, except that kali ni dia dispose 150,000 shares in A for 300,000. Jadi begitu. Itu saja perbezaan. Jadi disposal pada tarikh yang sama. Okay. So, Ash acquired A 80% on 1st January 20x4 by paying 250,000. Kemudian S dispose A 75% daripada 80. 75% of 80%. Sekejap ya. Dia dispose banyak 150,000. Dia dispose 150,000 dia sebut kat dalam soalan tu. Jadi maknanya dia dispose banyak 75% lah. Bukan 75% of 80%. Tapi 75%. Jadi tinggal 5% saja. Okay. Disposal happen on 1st July 2000x9 dengan harga sale proceed dia 300,000. Okay. Bakinya tinggal 5%. Kemudian fair value of share samalah RM3.40. Okay. First calculate goodwill. Sama macam tadi. Goodwill. Kita dapat 66. Sekarang ni disposal. Disposal ni, cara calculate disposal ni sama dengan yang subsidiary to associate. Okay, sama dengan subsidiary to associate. So, disposal of shares in subsidiary, okay, sales proceeds is 300,000 campur dengan fair value of remaining shares. Fair value of remaining shares 5%. Sebanyak 34,000. Macam ni kita tahu 34,000? Sebab saham yang belum terjual adalah sebanyak 10,000. Kali dengan RM3.40 dapatlah 34,000. Okay. And then kita compare dengan fair value of net asset. Share capital 200,000. Retained earning sama macam tadi 80,000. Kali dengan 80%. Ya, kali dengan 80%. Dapatlah sebanyak 224,000. Okay. So 334 tolak 224 sama dengan 110 preliminary gain tolak dengan remaining goodwill 66 dapatlah gain sebanyak 44,000. Okey, gain sebanyak 44,000 dan dari sini kita tahu juga NCI reduced by 56,000. Okey, NCI reduced by 56,000. Okey kelas. Jadi calculation ni sama dengan subsidiary to associate tadi. Ya. Subsidiary to associate tadi kita tengok kita campurkan proceeds dengan fair value of remaining. Begitu juga dengan subsidiary to simple kita campurkan proceeds dengan fair value of remaining shares. Okey. Untuk yang analisis sama, analisis sama, analisis breakdown sama. Betul-betul sama. Analisis carried down ada perbezaan sedikit. Analisis carried down, okey, untuk yang atas tu sama saja. Ya. DOA 46, disposal 56. Okey. Kemudian return earning breakdown tu. Return earning breakdown pun sama juga 50. Okey. Kemudian sini 40 10 masih sama lagi. 40 10 masih sama lagi. Cumanya dalam H dalam H dia tak ada lagi associate kan. Return profit breakdown 50, current year profit 50 campur dengan gain or disposal of subsidiary 44.
So dia akan jadi 144, manakala NCI jadi kosong. Okey. So perbezaan dia hanyalah pada sini saja. H. Sebab sekarang ni H dah tak ada. Tak ada subsidiary, tak ada associate. Terusnya, consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Sama juga dengan tadi, revenue of parent 100%. Sale of shares in subsidiary 44. Kemudian profit before tax, taxation. Okey, taxation untuk subsidiary pun half juga. Half year. Kemudian kita dapat profit after tax. Seterusnya kita nak calculate return profit attributable to non-controlling interest pun sama dengan tadi. Sama betul Profit for the 6 month 20 times 20% dapat 4. So 114 tolak 4 sama dengan 110. Just EDPT sama dengan tadi juga. Kecuali profit lah. Kecuali profit after tax for the year 110. Dan consolidated statement of financial position pun sama dengan tadi juga. Jadi sekarang ni investment in associate kita ada 34 berbanding dengan investment in simple 34 berbanding dengan investment in associate tadi 280. Kemudian receivable ni 300 berbanding tadi 280. Manakala ordinary share of the parent only. Earning tadi kita dah calculate 184 dan controlling interest kosong dan liability 100. Itulah maknanya kita tengok masa increase dulu pun daripada simple kepada subsidiary dengan associate kepada subsidiary, cara kira dia sama. So begitu juga apabila kita buat disposal of shares in subsidiary. Treatment dia untuk subsidiary to associate dengan subsidiary to simple, treatment dia sama. Especially when we want to calculate the gain on disposal of investment. Okay, kelas. Sebelum kita tengok soalan tutorial, ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Tak ada. Okay, jadi saya bagi break 5 minit. Lepas 5 minit ni kita akan buat soalan tutorial lah. Soalan yang tutorial yang saya bagi pada malam tadi Kita break sekejap 5 minit.
Okay, welcome back. Kita tengok soalan ni ya, soalan tutorial 6.1, fellow subsidiaries, disposal and associate. Okay. Ingat lagi fellow subsidiaries. Okay. Subsidiary, jenis subsidiary yang pertama adalah fellow subsidiary ya. Fellow subsidiary, disposal and associate. Okay. So we are going to discuss as importer and distributor of spices in Malaysia. Okay. Nama pun Galangga. Okay. Kemudian ada kaitan dengan spices. Spices. It is currently listed in the main market of Bursa Malaysia. Recently, Galangga Berhad diversified its activities and expanded its operations by acquisition of shares in Anisit Berhad and Cloves Berhad. The draft financial statement for Galangga Berhad, Anisit Berhad and Cloves Berhad for the year ended 31st December 2013 are as follows. Statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31st December 2013. Ya. Jadi memanglah kebiasaannya soalan untuk intercompany, soalan untuk decrease in shareholding adalah soalan profit or loss untuk test 2. Jadi contoh ni pun soalan SOPL lah ya. Okey. Revenue, kita ada 3 company, Galangga, Anisit and Cloves. Revenue masing-masing, cost of sale. Okay, jadi boleh bacalah masing-masing ya. Gross profit, expenses. Okay. Interest paid kat sini. Ya, ada interest paid. Kemudian profit before tax. Taxation, profit after tax. Kita ada dividend paid of Galangga. Retained earning brought down 1 Januari 2013 untuk semua company. Statement of financial position. Okay. Statement of financial position for the 3 companies. Okay. Kita ada investment in Anisit, investment in Cloves, investment in Cumin. Semua investment dibuat oleh Galangga. Sebab apa? Sebab ini adalah fellow subsidiaries. Fellow subsidiaries. Kemudian ada investment in Cumin ni. Cumin ni tak ada account dia, tetapi Cumin ni biasa kalau kecil macam ni sama ada simple ataupun associate lah. Ya. Okey. Biasanya kalau simple dia tak sebut nama. Jadi kalau sebut nama ni most probably dia adalah associate. Okey, kemudian kita ada financial asset dan current asset. Ordinary share masing-masing. Galangga ada 900 million. Anisit 500 million. Cloves ada 300 million. Retained earning carried down. 33.83 million. 147.36 million. And 124.53 million. Debentures, okay, dalam Galangga saja, dan current liabilities kita ada masing-masing lah current liabilities. The following information is relevant to the preparation of the group financial statement. Okay, so on 1st July 2010, Galangga acquired 300 million ordinary shares in Anisit. How many percent? 300 million out of 500 million. 300 daripada 500. 60%. Okay. For 470 million, at which date there was a credit balance in the retained earning of 150 million. No shares have been issued by Anisit Berhad since Galangga acquired its interest. As at 1st January 2013, goodwill on acquisition has been impaired by 20 million. Okay, to Galangga acquired shares in Anisit. Kemudian, on 1st July 2011, maknanya setahun sebelum tu, Galangga acquired 210 million ordinary shares in Cloves. 210 million out of 300 million. Berapa persen? 70%.
70% for 295 million, at which date there was a credit balance on the retained earning of Kelab Berhad of 100 million. No shares have been issued by Kelab Berhad since Galangga Berhad acquired its interest. Okay, yang ketiga. On 1st January 2013, Galangga acquired 15% entity equity interest in Qmin Berhad for 10 million when the retained earning of Qmin showed a credit balance of 1 million. No issued by Qmin Berhad since Galangga Berhad acquired its interest. The investment is classified as available for sale. The fair value of investment at 31st December 2013 is estimated to be 10.2 million. Okay. So kita rasa tadi macam investment in investment in associate tapi cuma 15% rupanya. Kemudian on 1st April 2013, Galangga sold 50% of its shares in Anisit for 310 million. Tadi dia beli 60 je, 60%. Kemudian dia jual 50% daripada 60%. Berapa peratus yang tinggal? %30. Yes, 30%. Jangan kita letak 60 tolak 50 ya. Tinggal 10. Jangan. Sebab kita kata 50% of its shares in Anisit. Okay. The sale proceeds have not been received and Galangga Berhad has not recorded this transaction. Galangga Berhad is able to exert significant influence over Anisit Berhad from 1st April 2013. The fair value of the shares in Anisit Berhad on 1st April 2013 was RM2 per share. During the current year ending 31st December 2013, Kelab Berhad sold goods worth 4 million to Galangga Berhad, making a profit of 25% on cost. 1/4 of this good remain in the inventory of Galangga Berhad at 31st December 2013. Okay, so ada intercompany disposal of inventory. F. It is Galangga policy to measure the non-control interest at its proportion to the fair value of identifiable net asset of the subsidiary on acquisition date. Required, prepare the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income of Galangga Berhad Group for the year ended 31st December 2013 and consolidated statement of financial position. Okay, apa yang perlu kita buat kat sini? Soalan dia suruh kita prepare consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as well as statement of financial position. Okay, tetapi apa yang kita kena buat? Kita kena buat semualah. Kita kena buat bermula daripada calculating the goodwill each Anisit dan Kelab. Lepas tu disposal of shares in Anisit. Masa kita ada banyak lagi, so saya nak bagi peluang pada awak kali ini untuk calculate goodwill untuk Anisit dan Kelab. Ya, goodwill for Anisit and Kelab dan juga gain or loss on disposal. Okay. Paling kurang pun dapatlah calculate goodwill untuk Anisit dan Kelab. Okay. Masa 10 minit untuk calculate goodwill of Anisit dan Kelab. Saya bagi peluang untuk calculate. Kemudian kita akan bincang untuk jawapan yang seterusnya. Boleh kelas? Okay ya. So silakan calculate. 10 minit dari sekarang, 9.5 minit, 9.15 kita akan masuk balik discussion. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya.
Okey. Dah dapat jawapan? Okey, kita tengok jawapan ya. Hopefully you dah dapat dah calculate goodwill tadi. Okey. Jadi untuk information yang pertama ni kita lihat general information ataupun general analysis. Okey, Galangan direct investment. Galangan direct investment in Anisit sebanyak 60%. Dan dalam kelas pun sebenarnya direct juga bukan indirect. Kemudian Galangan direct income in 15%. Okey. Goodwill of Anisit. Goodwill on Anisit. $470,000 CT. Okay, kemudian fair value of net asset comprise of share capital dan retained earning. Okay, totalnya 650,000. NCI 40% of 40% daripada 650,000. Kita dapat 260,000. Okay, goodwill kita compare di antara fair value of investment 730,000 dengan 650,000, kita dapat 80,000. Goodwill ya, 80,000. Seterusnya ada impairment pada tahun 2013 sebanyak 20,000 dan goodwill at 31st December 2013 adalah 60,000. Manakala Clough pula Clough consideration transfer 295,000. Fair value of net asset comprise of share capital 300,000, retained earning 100,000. Total fair value of net asset 400,000 kali dengan 30% untuk dapatkan NCI 120,000. Fair value of investment 295 CT campur dengan NCI 120,000 sama dengan 415,000. Compare dengan fair value of net asset 400,000. Okay, kita dapat 15,000 goodwill 15,000 goodwill maintain until 31st December 2013. Is that okay? Very straightforward. Next is gain or loss on disposal of subsidiary. Okay, gain or loss on disposal of subsidiary. Kita tengok kat sini. Sale proceed. Sale proceed untuk 30%. Sale proceed untuk 30% ataupun separuh daripada investment yang dibuat oleh Galangan dalam Anisit. Okay. Jadi berapakah dia punya sale proceed? Sale proceed dia adalah 310,000. Manakala fair value of remaining 30% adalah 150,000 times RM2 equal to 300,000. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini ni, dia punya sale proceed melebihi nilai fair value sebanyak 10,000. And then fair value of net asset on the date of disposal, ordinary share capital 500,000. Retain profit, balance brought down 130,000. But the retain profit for the year is 17,360. Kemudian disposal berlaku pada 1 hari bulan April. So kita kena kali 3/12. Kita dapat 130,000 campur 3430 sama dengan 134,340.
Okay. So totalkan fair value of net asset 634,340 times 60%. Times 60% equal to 380,604. Ya, 380,604. 380,604. Okey. Jadi daripada sini ni boleh tak kita calculate NCI kita? NCI berapa? NCI berapa? Kalau 60%, 380,604. NCI yang kita nak let go tu berapa? Kali dengan 40% kan? NCI tu. 634,340. 634,340 kali dengan 40%. Berapa? 253,736. 253,736. Itu NCI. Ya. NCI kita akan NCI sebanyak ni lah, nanti dia akan reduce. Okey. Saya akan reduce sebanyak itu nanti. Okey, seterusnya ya kita tolak dengan goodwill remaining. Goodwill remaining tadi 60 dan kita dapat gain 169,396. Okey. Bermula daripada 1 April 2013, Anisid telah menjadi associate. Ya, Anisid telah menjadi associate. Jadi berapakah nilai share of profit in associate? Nilainya adalah profit after tax for the year 17,360 kali dengan 9/12 kali dengan 30% sama dengan 3,906. Okey, seterusnya okey, kita teruskan dengan analisis ya, analisis. Okey, analisis ya. So, analysis of financial statement pada 1 hari bulan 1 2013. Okey, analysis of financial statement 1 bulan 1 2013. Apa yang ada kat sini? On the date of DOA. Okay, on the date of DOA kita ada Anisid 260. Kita ada Clough 120. Kemudian kita analyse Anisid retained earning on 1st January 13 130. And then retained earning on the date of acquisition is 150. Jadi sebenarnya rugi ya. Okey, Anisid ni mengalami kerugian sebanyak 20,000. Okey. So kerugian kena agih juga kepada GRE dan juga kepada NCI. Okey, untuk GRE 12,000 negatif dan untuk NCI 8,000 negatif. Ini adalah amount dia, adalah amount yang kita agihkan kepada GRE dan NCI loss ya. Okey, Clough pula ya. Retained earning of Clough on 1st January 13. Retained earning ada 115,500 tolak dengan retained earning on the date of acquisition 100. Adalah pula ya profit sebanyak 15.5 juta. Okey. 15.5 juta. Tak banyaklah ya, tapi kita boleh agihkan amount tu. Okey, kali dengan 70% kita dapat 10.85, kali dengan 30% kita dapat 4.65. Galangga pula di return profit brought down 20.15, kemudian tidak ada apa-apa adjustment. Ya, tidak ada apa-apa adjustment. So kita kekalkan 2015. Jadi group return earning ni sebab Anisid tadi loss kan. Jadi kita punya profit sikit je lah. Group return profit 19, manakala NCI banyak 376.65. Analysis carried down. Analysis carried down pula. Analysis carried down untuk yang DOA sama je ya. Anisid dengan Clough 260. Untuk Anisid Clough 120. Ya, kemudian
Kita analyse retained earning carried down of Anisit. Ya. 130. 130. Kemudian profit after tax for the year 17,360. On the date of acquisition 150. So untuk hujung tahun 2013, untuk tahun 2013 kita ada cuma turun sikit je dia punya loss tu menjadi 2.64. 2.64. So 2.64 kita agihkan kepada GRE 60% dan kepada NCI sebanyak 40%. Anisit, ya. Okey, Anisit. Kemudian Clough, return earning pada 1 hari bulan Januari 115.5. Kemudian profit for the year 9.03. Return earning on the date of acquisition 100. URP inventory tadi ada sebanyak 0.2. So kita dapat total 24.33. 70% sama dengan 17.03 dan 30% 7.3. Dan galang kredit 22.8, ordinary dividend 9 dan goodwill impairment sebanyak 20. Okey, menjadikan total GRE 29.28 dan NCI 386.24. Prof, kenapa dekat atas tak masuk yang disposal tu? Itulah. Kenapa dia tak masuk Sepatutnya masuk tu. Ini jawapan yang diberi. Jadi kita kena komen lah kenapa tak masuk. In fact dekat sini dekat Anisit ni pun sebenarnya sampai 1 hari bulan Mac saja kan. 1 bulan April. 1 bulan April dia dah jual Anisit ni. Okey. Dah tinggal 30%. Okey. Jadi memang persoalan tu adalah persoalan yang sepatutnya ditanyalah. Kenapa tak ada tolak dengan yang kita dah kira tadi? 300 berapa tadi? Kita dah kira sekejap tadi. Mana tadi kita kira? Ni 253 736. Sepatutnya kena tolak dengan amount tu lah. Okey ya. Okey. Jadi kita tinggalkan yang itu sekejap. Okey, untuk yang analisis yang carry down tu kita tinggalkan sekejap. Kita teruskan dulu dengan retain profit SOPL kita pergi pada SOPL dulu. Lepas tu kita discuss balik nanti. Okey. So, kita punya turnover kita ada berapa company sekarang ni? Kita ada Galangga, kita ada Anisit dan kita ada Clough. Galangga, Anisit dan Clough. Okey, Galangga full year. Anisit cuma berapa tahun? Berapa bulan? Anisit cuma 3 bulan dan jadi kita tengok balik dia punya amount tu. Dia punya amount of dia punya amount of sale masing-masing Okay, kita tengok sekejap. 67, 34.7, 23.8. Saya rasa jawapan ni ada something wrong lah. Jawapan yang dia beri ni. Jawapan ni macam dia tak ada disposal. Jawapan ni macam tak ada disposal. Sedangkan kita ada disposal tadi sebanyak 30%. Jadi kalau tengok jawapan ni macam tak ada disposal langsung. So kita ubah semua sekali jawapan ni. Okay. Jadi yang 34 ni kena kali dengan berapa bulan? 4.7 9/12. kali 9 ke kali 3? Disposal dia bila?
3 je kan? 3. April. Jadi 3/12 kan? Saya pun tak, saya dah discuss juga soalan ni pada semester yang sebelumnya, tapi mungkin sekejap saya cek ada tak jawapan saya, sekejap sekejapnya. Okey. Jadi saya tersilap bagi jawapan tu. Bukan jawapan tu, sorry Sebenarnya jawapan ni dalam Excel. Sekejap Tapi goodwill tadi betul lah. Yang goodwill tadi betul. Sekejap Okay. Saya Okay. Ya. Okey, sebenarnya ni jawapan dia. Okay, sorry tadi bukan jawapan itu Jawapan dia sama untuk yang goodwill. Okay, goodwill sama, cuma kat sini ada kita dah jual kan tadi. Kita jual 30%, tinggal 30%. Analisisnya pun berbeza tadi. Kemudian goodwill tadi samalah jawapan kita. Goodwill 80 tolak 20, 60. Kemudian ini 15. Kemudian disposal pun dapat jawapan yang sama. Betul Jawapan yang sama, dan kita dah dapat untuk NCI tadi 25374. Okey. Jadi saya teruskan dengan analisis dulu. Analisis yang pertama betul. Analisis breakdown tadi betul. Okey. Analisis breakdown betul. Analisis carried down tadi ada. Okey. Jadi dia punya ni. Yang remove NCI balance of unlisted tu. Tu kita letak kat mana? Biasa kita letak dekat atas. Okay, so kat sini kita ada kat sini reduction in dan control interest sebanyak 256 tadi. 25374. 25374. Jadi NCI di sini dipecah kepada untuk 31 Disember ni dia pecahkan unlisted dengan club. Okey. Sebab apa? Sebab nak tunjukkan unlisted. Sebenarnya dia ada reduction kat sini. Okay, saya tulis reduction kat sini 256 25374. .74 disposal sebenarnya shares in unlisted. Sampai 74. Jadi kat bawah ni dah tak ada lah. Okey. Jadi kita ada kat situ disposal of shares in unlisted. Kemudian retain earning breakdown 130. Profit for the year tadi memang cuma 4340 bukan 9,000 lebih tadi. Kemudian DOA 150 dan kita punya profit yang kita boleh agihkan kepada GRE dan NCI sebanyak 15.66 negatif loss lah
9.4 untuk GRE dan untuk NCI 6.26. Okey. Seterusnya CLAF. CLAF ni dia masih kekal 70%. So untuk CLAF ni return earning first January 13 115.5, profit after tax for the year 9.03, DOA 100, kita ada URP inventory 0.2 dan bakinya 24.33 ya. Okey, kemudian untuk group 17.03 dan untuk NCI 7.3 mengikut percentage dia 70-30. And then Langgar kita ada breakdown 20.15, current year 22.68, share of profit of associate. Jadi sekarang ni dah associate bermula daripada 1 April dia jadi associate 3.906. Nanti kita tunjukkan macam mana dapat 3.906. Dan dividend, ordinary dividend 9, gain on disposal of subsidiary 169,396 dan goodwill impairment sebanyak 20. Okey, macam mana kita dapat share of profit of associate 3906? Okey, kita tengok profit of associate tadi for the current year 17 berapa tadi? Ada profit dia 17 dekat soalan 17. $17,360 ya. 17,360 ya, kita tengok kat sini 17,360 kali ya 9 bagi 12 kali berapa peratus sekarang? 30%. Dapat tak? 3906 tu. $17,360 kali 9/12 kali 30%. Dapat tak? Ah, 3906. Okey. So itulah dia jawapannya. Seterusnya kita pergi kepada profit. Okey. Consolidated statement of profit or loss. Okay, revenue. Barulah betul ni. Okay, ya. 67 campur 23.8 campur 34.7 kali 3/12. Soalan 4 intercompany. Okay, kemudian cost of sale 26.8 campur dengan CLAF 6.3 campur dengan Anisit 6.4 kali 3/12. Tolak 4 intercompany purchase campur 0.2 unrealized profit on inventory. Kemudian kita ada gain on disposal of investment 169,396 jadi interest expense. Kemudian expenses untuk Anisit kali 3/12. Impairment of goodwill kita ada 20, share of profit 3906. Untuk Anisit kali dengan 3/12. Comprehensive income ada fair value investment, fair value adjustment. Okay, fair value adjustment ni untuk siapa? Untuk parent atau untuk subsidiary? Parent kan? Parent Okay, jadi kita punya profit after tax attributable to. Okay, nak tengok berapa banyak kita nak bagi profit kepada non-controlling interest. So kita ada dua subsidiary tadi. Kita calculate satu-satu. Kita calculate Anisit dulu, profit after tax for 3 months. 4340 times 40%, 1.74. The color profit of CLAF for the year, 9.03 minus unrealized profit 0.2, dapat 8.83 times 30% equal to 2.649. 2.649 plus 1.74 dapat 4.85. Kita buat naik ke atas. Okay.
menjadi retained profit attributable to non-controlling interest. Okey, 4385. So bakinya adalah 184767 untuk parent. Terusnya galanggan group consolidated statement of financial position. PPA ada perubahan tak? PPE hanya untuk dua company saja. Aset untuk dua company kita kena ingat sebab Anisit dah tak wujud pada hujung tahun So aset PPE ni hanyalah untuk Galangga dan Clark sahaja. Goodwill yang ada adalah goodwill Clark 15. Investment in associate. Okey, sekejap lagi kita tengok investment in associate ni 303.906. Ini adalah investment in Anisit sebagai associate Investment in Kumin ada kenaikan sebanyak 0.2 juta. Okey, current asset adalah current asset of parent dengan Clough saja. Kemudian 310 ni adalah proceeds yang belum diterima lagi daripada jualan saham dalam Anisit. Share capital 900,000 retained earning as per analysis. Ada reserve. Okey, yang 0.2 tadi tu. Dan controlling interest. Okey. Dan controlling interest ni tak bolehlah negatif kan. Sekejap. Controlling interest dia positif 127. Satu 27 299. Sama dengan sini 127 299 Okey, kemudian 4% debentures dan current liabilities. Okey. Jadi inilah dia jawapannya untuk soalan pada kali ini. Okey, apa yang belum tunjukkan adalah investment in associate. Okey, the balance of investment in associate. Okey. Fair value of remaining shares sebanyak 300,000. Okey, campur dengan share of profit for the year untuk tempoh 9 bulan tu. Profit for 9 months 17.36 times 9/12 equal to 13.020 kali dengan 30% kita dapat 3.906 campur 300 yang sama dengan 303.906. Okey. Dan last sekali kita punya consolidated statement of changes in equity. Consolidated statement of changes in equity. Kita ada kat sini. Okey, balance breakdown of GRE 19, NCI 376.65. Okey. Kemudian disposal of subsidiary 253.74 ataupun 736. Okey, fair value gain. Fair value gain during the year. Tadi ada fair value gain. Fair value gain 0.2 saja. Okey, fair value gain 0.2. 0.2. Kemudian profit after tax for the year 184.767. NCI for the year 4385. Dan ordinary dividend paid by the parent 9. Semuanya adalah 4385 untuk NCI for the year. Balance of NCI at the end of the year is 127,299. Fair value gain 0.2 dan group retained earning 194,767. Dan angka ni kenalah sama dengan sebelah ni okey. 127,299 kemudian 194,767. Kena samalah dua ni. Okey. Jadi itulah jawapan untuk soalan yang ini. Okey. Jadi saya rasa untuk kelas satu lagi itu kita akan discuss satu lagi soalan lah. Okey. Dan jawapan ni pun saya akan bagi pada awak untuk yang Excel ni lah. Okey, ada apa-apa soalan? Rasanya decrease in shareholding. Ini decrease daripada subsidiary kepada associate.
daripada subsidiary kepada associate. Faham ya? Ada nak tanya apa-apa? Sir, Ha. kenapa dekat consolidated statement of profit or loss tu dia kena darabkan dengan 3/12? Kenapa kena darab dengan 3/12? Sebab Sebab dia dia for the year dispose ended kan? for the year ended, yes. For the year ended, lepas tu dia dispose dia punya subsidiary itu pada 1 hari bulan 4. Kan kita punya revenue, kita punya cost, kita punya expenses hanya untuk parent dan subsidiary. So subsidiary tadi cease to be subsidiary pada 1 hari bulan 4. Jadi maknanya kita cuma consolidate dia punya revenue, cost dan expenses tu sampai 1 hari bulan 4 ataupun sampai 31 hari bulan Mac sahaja. Itulah sebabnya kita kali dengan 3/12. Bermula daripada 1 hari bulan 4 dia adalah associate. So kita nampak kat sini share of profit of associate 3906. Sebab kita gunakan equity method untuk associate, jadi kita tak ambil dia punya revenue, kita tak ambil dia punya cost, expenses dan taxation. Kita ambil net profit kali dengan percentage. Ya, net profit kali dengan percentage saja. Sebenarnya sama je lah, tapi tak untuk associate. Bermula 1 hari bulan April kita guna equity method. Pada 1 Januari sampai 31 Mac kita gunakan acquisition method. Itu beza dia. Okey. Is it okay? Okey sir. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Ada yang lain-lain? Soalan lain? Ada masa lagi ni? Biasanya kita habis pukul 9.50 Ada 2 minit lagi. Okay, so project paper sampai 26 ya. Sampai 26, hari ni 19, ada seminggu lagi. Okay, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita akhirilah kelas kita pada pagi ini. Okay, kita akhiri kelas kita pada pagi ini dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Prof. Terima kasih Prof. Okey, sama-sama. Thank you, Prof. Terima kasih, Prof.